this activity will also be wala. Na kung sa itong na-feel karon inyo sa mga siblings. Before, sige, okay. So, thank you all for coming, and this is our commitment to check, to plant 70,000 trees. Commissioner Marita C. Canape. See you all during practice time on your awarding and holding ceremony on the 27th of June, and the most important event as your life as students about to be professionals on the June 28, you will be declared as graduates. Okay? Congratulations and be safe, everyone. Namdon. Pag-abot sa clinic na ay na-assign ng mga student dito to distribute the tree card. Pag humanat na sa laki, girls dahil sunod, messenger sa mga representative. Okay? So right now, let us have our photo opportunity together with our Red Cross youth, together with the staff of OSAS. 1, 2, 3, smile. Tree growing activity. Follow, requesting card and model. Card and model. Again, boys, dilinggo ko ng linya, palihog. And model, palihog ko facilitate sa linya nung. So what's up guys, nandito karon patunong takaron sa ilang kaminan sa bakahan mga fourth year. Actually, maglisod takaron og take the videos. Mga compiled sa inyo kay kita na assign sa mga pictures ila. Shout out sa inyo. Good luck this day. And guys, nandito karon sa area kung asa nagtanom ang kanang mga graduating student diri sa Asgat. So shout out sa ila guys, almost 3K kan tanom karon to ayun. Daghan pa kaya ang mga tao guys sa gawas. Sa sulod wala pa na humantanan. Tintaas na siya ang area. Ayun, shout out. So continue lang nato guys at ang pictures sa mga graduating. Ayun, compilation ni gikan sa usa.